हरे कृष्ण सभी वन्ने बी शास्त्र भाषांना भगवत गीता माझ्या मी 5વો અધ્યાયમાં 19 અને 20 શ્લોકના मीनिंग देखा हम આજનો શ્લોક इहैव त्यैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः कोनु अंतःकरण समत्व भावनाती स्थित हो असच ते ये जीवित अवस्थाम समस्त लोकम विजय असच ते जीवन मुक्त असच काकयातर सच्चिदानंद परमात्मा समान भावना वाला असच न प्रवृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः પ્રિય બંધુ મિત્રોવન્ને દેખીકન ખુશી પડાનું અને અપ્રિયવನ್ನೇ ದೇಖಿಕನ್ ದ್ವೇಷ ಕರಾನು ನಾ કરતા ಸಬಿ ಜನ ಸರ್ವ ಸಮಾನಕವಾನು ಜ್ಞಾನಿವನ್ನು ಭಾವನಾ ಅಸಚ